السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر مبرز، معزز سامعین، آج کی اس حسین اور پر رونق مجلس میں جس موضوع کے تعلق سے سماعت کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع ہے مناظر جنت اور اس کے حقدار. یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے، یہ موضوع بڑا ہی پرکشش ہے، یہ موضوع بڑا ہی دل پذیر اور امید افزا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس خلد بری کے تذکرے سے ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح بندوں سے کیا ہے. ایسے موضوع پر سماعت کے لیے حاضری یقیناً آپ کے لیے انشاءاللہ نیکیوں کے حصول میں مہمیز کا کام کرے گا. آج کی اس حسین مجلس میں اس موضوع کے تعلق سے جو باتیں رکھی جائیں گی وہ جنت کا معنی اور مفہوم، جنت ہے کیا چیز، جنت کے مختلف نام کیا ہیں، جنت کے درجات کیا ہیں، کیا جنت آج بھی موجود ہے، جنت کے حالات اور صفات کیا ہیں، جنتیوں کے حالات اور صفات کیا ہیں، کن لوگوں کو جنت ملے گی اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اگر ہم انجام دیں تو انشاءاللہ ہماری جنت کیا ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی. اور بھی دیگر مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگر وقت نے ساتھ دیا، آپ نے سننے کی زحمت دکھائی تو انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. میں شکر گزار ہوں اس سینٹر کے ذمہ داروں کا جنہوں نے یہ حسین اور پر رونق مجلس ہمارے اور آپ کے لیے سجائی ہے. آپ حضرات کے لیے بھی ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. دینی بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ موضوع آج کا کیا ہے، جنت کے مناظر اور اس کے حقدار. شروعات کرتے ہیں ہم جنت کے معنی اور مفہوم سے. جنت کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ جنت کا معنی ہے لغوی ڈھانکنے کے، چھپانے کے، پوشیدہ رکھنے کے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نگاہوں سے وہاں کی نعمتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، اسی ناطے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنت کہتے ہیں. ایک انسان کی نگاہ ان چیزوں سے کیا ہے؟ آگاہ نہیں ہے. اتنی باتیں ہم جانتے ہیں جتنا حدیث و قرآن میں اللہ اور اس کے رسول نے کیا کر دیا ہے؟ بیان کر دیا ہے. شرعی اصطلاح میں جنت کسے کہتے ہیں؟ اس مقام اور اس جگہ کو جنت کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے کیا کیا ہے؟ تیار کیا ہے.
जिस जगह को अल्लाह तबारक व तआला ने सजा रखा है, संवार रखा है और संवारता जा रहा है, किसके लिए? नेकी का काम अंजाम देने वालों के लिए। उसी जगह को हम क्या कहते हैं? जन्नत कहते हैं। सवाल यह है कि जन्नत एक बाग को भी कहते हैं, इसलिए कि उसमें दरख्त होते हैं, टहनियाँ होती हैं, और वो दूसरों को क्या करते हैं? ढांपते हैं, साया देते हैं। इस नाते उनको क्या कहा जाता है? मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि जन्नत को जन्नत इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ की नेमतें हमारी निगाहों से क्या हैं? ओझल है। इंसान चाहे जितना वहाँ के मनाजिर का नक्शा खींचने की कोशिश करे, इंसानी जुबान में वो ताकत नहीं है, वो ताबीर नहीं है कि वहाँ की नेमतों को हम सही माने में आपके सामने क्या कर सकें? बयान करें। मैंने आपसे कहा कुरान मजीद में जितना अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया, क्या बयान किया? मुख्तसर तौर से आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के ताल्लुक से ये बात फरमाई है कि जन्नतियों को जन्नत के अंदर वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जिसकी वो चाहत करेंगे, जिसकी वो ख्वाहिश क्या करेंगे? जाहिर करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात बयान फरमाई है कि अल्लाह ताला फरमाता है आदत्तु लिइबादियस सालिहीन, मैंने तैयार कर रखा है अपने नेक और शुक्रगुजार बंदों के लिए, नेकोकार के लिए, माला आइनुन रात, ऐसी जगह जिसको किसी आंख ने देखा नहीं है, वला उज़ुनुन समियत, ना किसी कान ने उसके बारे में उसकी हकीकत को सुना, वला खतरा अला क़ल्ब बशर, ना ही किसी इंसानी दिमाग और दिल में वो बात क्या हो सकती है? खटकी है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जन्नत के ताल्लुक से मुख्तसर बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई है। आप जानते हैं कि उर्फ़े आम में आम तौर से उस जगह को जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तक़ियों के लिए तैयार किया है, मोमिन बंदों के लिए तैयार किया है, उसे हम जन्नत के नाम से जानते हैं। लेकिन कुरान मजीद का जब आप मुताला करेंगे तो पता ये चलेगा कि जन्नत के मुख्तलिफ सिफ़ात के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मुख्तलिफ नाम कुरान मजीद के अंदर क्या किए हैं? बयान किए हैं, और वो नाम तकरीबन लगभग 12 हैं। हम उनमें से चंद आपके सामने बयान करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में जन्नत का एक और नाम बयान किया है, दारुस्सलाम। क्या बयान किया है? दारुस्सलाम। अल्लाह ताला फरमाता है लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यामलून, कि नेक लोगों के लिए, मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए, अल्लाह और उसके बंदों के हुकूक को अदा करने वालों के लिए अल्लाह ने सलामती का घर तैयार कर रखा है। तो जन्नत को सलामती का घर क्यों कहा गया? इसलिए कि जो वहां दाखिल हो जाएगा वो सलामती उसे मिल जाएगी, वो फिर किसी तरह की उसे टेंशन, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई मरज, कोई और चीज उसे लाहिक नहीं होगी। इसी नाते जन्नत का नाम अल्लाह तबारक व तआला ने क्या रखा? दारुस्सलाम, सलामती का घर। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद से भी इस बात की तायीद होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यूता बेअशद्दिन नासि बूसन फिद दुनिया मिन अहलिल जन्नति फयुस्बगु सिबगतन मिन अहलिल जन्नह, कि जो इंसान दुनिया के अंदर इंतहाई दुनियावी एतबार से गुर्बत, पसमादगी, बैकवर्ड, लोगों ने उसे जाना नहीं होगा, लोगों ने सियासी पार्टियों में उसे इनवाइट नहीं किया होगा, खानदानी तौर से उसकी कोई पर्सनालिटी, शख्सियत नहीं रही होगी, बड़ी गुमनामी की जिंदगी दुनिया में गुजार करके गया हुआ शख्स, ऐसे इंसान को लेकिन अल्लाह के हक को, उसके बंदों के हक को क्या करता था? वो पहचानता था, हलाल खाता था, और लोगों की ऐबजोई से, बुराइयों से वो क्या करता था? इज्तनाब करता था। नेकी की खू उसके अंदर थी, बुराई से उसे क्या थी? नफरत थी। उसको अल्लाह तबारक व तआला लाएगा, एक डुबकी जन्नत में देगा और पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे बता, यब्ना आदम हल राअयत मिन बूसिन क़त, पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे ये बता, क्या तूने दुनिया में कोई दुख देखा था? जन्नत में एक डुबकी पाने के बाद वो इंसान कहेगा कि ऐ मौला, मैंने दुनिया में कोई परेशानी के दिन नहीं गुजारे हैं। तो जन्नत वो है मेरे भाई और दोस्तों जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो सलामती का घर है। वहां इंसान इस तरह से उसे सुकून, इस तरह से उसे राहत,
اس طرح سے اسے اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ دنیا کے تمام دکھ کو وہ کیا ہو جائے گا، بھول جائے گا، اور دنیا کے تمام دکھوں کو وہ جو ہے کیا کر دے گا، بالکل نظر انداز کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ایک وصفی نام اور بھی بتایا ہے، جنات عدن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنات عدن التی وعدها الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده ماتیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ہمیشگی کے گھر کا کیا کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ عربی زبان میں بولا جاتا ہے عدن الرجل فی بیتی، جب انسان کسی گھر میں چلا جائے، سکونت اختیار کر لے اور یہ ہو جائے کہ اس گھر کو اب یہ خالی نہیں کرے گا، تو اسی ناطے جنت میں جو شخص داخل ہو جائے گا، اللہ کرے کہ ہم سب اس میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ہمیشگی کا گھر ہے، جو داخل ہو جائے گا اس سے وہ کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ایک وصفی نام جنات النعیم بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنت ہے، نعمتوں کے باغات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام جنات النعیم بھی رکھا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت کا ایک نام دار الخلد ہے، دار المقامہ ہے، جنت الماوا ہے، دار الحیوان ہے، اور اسی طرح سے مقعد صدق ہے، مختلف نام ہیں جو وصفی نام ہیں جنت کے اوصاف کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نام دیا ہے۔ یہ تمام نام قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بات لمبی نہ ہو جائے، اس ناطے میں سب کی توجیحات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے تعظیم اور توقیر اور تقدیر کے طور پر ہمارے لیے کھولا جائے گا، اور آپ اس کے حقدار بھی ہیں، اس لیے کہ آپ سید البشر ہیں، سید ولد آدم ہیں، اگلوں کے بھی پچھڑوں کے بھی آپ کیا ہیں، سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و منقبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جنت کا دروازہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں آتی الجنت فاستفتح، میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور کھٹکھٹاؤں گا، دروازے کو کھولنے کی کیا کروں گا، آواز دوں گا۔ فرشتہ جو خازن ہے اس کا داروغہ ہے، فیقول الخازن من انت، پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، فاقول انا محمد، میں جواب دوں گا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کا نام جب بھی آئے تو آپ پر درود بھیجنا چاہیے۔ فیقول بک امرت، فرشتہ کہے گا کہ اسی بات کا حکم دیا گیا تھا، اللہ افتح لاحد قبلک، کہ اے نبی آپ سے پہلے کسی کے لیے یہ دروازہ، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، توقیر ہے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نیکیاں، جن کی حسنات، جن کی کوششیں، جن کی محنتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اسی صلے میں آپ کو اس اعجاز سے نوازے گا کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ سوال یہاں یہ ہے میرے بھائیوں، میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو بنیادی بتانا چاہتا ہوں کہ کیا جنت اس وقت بھی موجود ہے؟ ایک مومن کے ایمان بالغیب کا یہ حصہ ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے کہ جنت و جہنم دونوں اللہ کی کیا ہیں، مخلوق ہیں، اور دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہے، پیدا کرے گا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کیا کر رکھا ہے، پیدا کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، آسمانی کتابوں کو دیکھیے، اس بات کی خبر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو اے لوگو جس کے ایندھن کون ہوں گے، انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے آگ کس کے لیے، کافروں کے لیے۔ گویا معنی یہ ہوا کہ جہنم تیار ہو چکی ہے، پیدا کی جا چکی ہے۔ اسی طریقے سے جنت کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اعدت للمتقین، جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے بنا رکھا ہے اور سنوارتا ہے، مزید اس کے حسن میں روز
कुछ ना कुछ क्या नाम है अल्लाह तबारक व तआला अपने मेहमानों के लिए, जन्नती मेहमानों के लिए उसको क्या कर रहा है, संवार रहा है। तो ये एक मोमिन के ईमान बिल गैब का क्या है, हिस्सा है। आप उस हदीस पर निगाह दौड़ाइए, हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब जन्नत को पैदा किया तो जिब्रील अमीन को कहा जरा देख करके आओ। जब वो देखने के लिए गए तो देख करके जब आए तो कहा अल्लाह कौन सा वो इंसान है जो उस जन्नत में दाखिल होने की ख्वाहिश और तमन्ना तड़प नहीं करेगा। तो जन्नत पैदा थी तभी जिब्रील अमीन उसको देखने के लिए गए, और जब वापस आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको क्या कर दिया, मकारे, वो चीजें जो इंसान की तबीयत पर गिरा गुजरती है मगर उन लोगों के लिए जो उस चीज की हिम्मत और हौसला कर लें। मसलन फजर की नमाज में उठना गिरा गुजरता है लोगों के लिए, ठंडी में वजू उठ करके करना, मालदार है, निसाब को माल पहुंच रहा है तो 2.5%, करोड़पति है तो कई लाख रुपया उसका जो है निकल रहा है ज़कात में, लेकिन उसको देना तो नफ्स पर गिरा गुजरता है। लेकिन जो जन्नत की उम्मीद रखता है, जन्नत की तड़प रखता है, उनके लिए ये काम क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, घेर दिया गया उसको उन चीजों से जो नफ्स पर क्या गुजरती हैं, शाख, मगर उन लोगों को, उन मोमिनों को शाख नहीं गुजरती हैं, उनके लिए फूल बन जाती हैं जो जन्नत के अपने अंदर क्या रखते हैं, तलब रखते हैं। जिब्रील अमीन जब दोबारा गए देखने के लिए तो कहा ऐ अल्लाह अब तो जन्नत में दाखिल होना थोड़ा क्या हो गया, मुश्किल हो गया। और इसी तरीके से जिब्रील अमीन के बारे में आता है कि वो जहन्नम का नजारा करने के लिए गए और जब जा करके उसको देखा और लौट करके आए तो उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह वो तो फैदा ही यरकबु बादुहा बादन, कि उसका एक हिस्सा दूसरे को खा रहा। हदीस में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का रंग उड़ गया। और इसी मजलिस में हमने आप लोगों के सामने इसरा और मेराज पर तकरीर की थी, मैंने आपको बताया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहन्नम के दारोगे से मिले थे तो सबों ने हशाश बशाश होकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था, लेकिन जहन्नम के दारोगे के चेहरे पर रौनक नहीं थी। क्यों? जबकि फरिश्ते, ये बिल्कुल क्लियर बात है, वाज़ेह बात है शरीयत इस्लामिया की कि फरिश्ते जहन्नम में नहीं डाले जाएंगे। फिर काहे को उसकी आग, उसकी हौलनाकी, उसकी सूरत हैबत को देख करके वो फरिश्ता, जिस उसके चेहरे की रौनक क्या हो गई है, उड़ चुकी है। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसान जहन्नम के बारे में पढ़ता है, कुरान मजीद का मुताला करता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को देखता है, उसकी नींद उचाट नहीं होती, वो हराम से तौबा नहीं करता है, वो हराम से गुरेज नहीं करता है। तो मकसूद यहाँ से बताने का ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम को पैदा किया है। जिब्रील अमीन ने जाकर के उसकी ज़ियारत की है, और ज़ियारत उसी चीज़ की जाती है जो चीज़ क्या हो, पहले से पैदा हो। वाक़ई इसरा और मेराज जो मैंने आपके सामने बयान किया था, ये बात भी, वाक़ई इसरा भी दलील है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस के अंदर, सुम्मा उदखिलतुल जन्नह, फिर मुझे जन्नत में क्या किया गया, दाखिल किया गया। फैज़ा फीहा जनाबिज़ल लुलु वइज़ा तुराबुहा अल मिस्क, फिर मैंने क्या देखा, उसमें जो है मोतियों के महल्लात देखे, और देखा कि उसकी मिट्टी कस्तूरी की तरह महक रही थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जन्नत पैदा ना हुई होती, बनाई ना गई होती, तो उसमें दाखिल होने का सवाल ही नहीं उठता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को, जहन्नम को पैदा कर रखा है, और ये ईमान बिल गैब का हिस्सा है। एक मोमिन को इस बात पर ईमान रखना चाहिए, वरना वो मुतज़िली होगा। अगर कोई शख्स जन्नत और जहन्नम के वजूद का, पैदा किए जाने का इनकार करता है तो ऐसा शख्स कुरान मजीद के नसूह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इनकार करता है, गुमराह है ऐसा इंसान। हजरत अनस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर करते 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 एक नहर के पास पहुंचे। नहर के पास जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो दोनों तरफ मोतियों के महल थे। पहले से आप कह लीजिए बेहतरीन बेहतरीन खूबसूरत खूबसूरत कसर, उम्दा किस्म के। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मंजर, नहर बह रही हो दोनों तरफ, दुनिया में भी अगर उम्दा खूबसूरत इमारतें बना दी जाएं तो क्या मंजर होगा। जब अल्लाह के रसूल ने ये बात देखी तो कहा, जिब्रील ये कहा है? तो कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही कौसर नहर है जिसका आपसे क्या किया जाता है,
وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر نہر کو بھی آپ نے جنت کے اندر دیکھا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ جنت میں گئے تو آپ نے جنت کے ایک جانب سے قدموں کے آہٹ کی آواز سنی۔ کہا یہ کون سی آواز ہے جبریل؟ کہا یہ بلال کے قدموں کی آواز۔ اللہ اکبر! دنیا ہی میں لوگ اپنے حسن عمل کی بنیاد پر جنت کی بشارتیں لے کر کے، دنیا ہی میں لوگ اپنی بدعمالی کی سزا دے کر کے چلے جاتے ہیں۔ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، وہ عظیم المرتبہ شخصیتیں تھیں جن کے پاس دنیا نہیں تھی لیکن آخرت کے لیے بڑی مکمل کیا تھی؟ تیاری تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں بلال کامیاب ہو گیا، میں نے تو جنت میں اسے اسی طرح دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! نبی بشارت دے رہا ہے زبان رسالت سے کہ بلال تو کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آواز کہاں دیکھی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت سا مکان ہے اور اس کے باہر میں ایک عورت بیٹھ کر کے حور کیا کر رہی ہے؟ وضو کر رہی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دل میں چاہا کہ میں اپنے ساتھی کے لیے اللہ نے جو بنایا ہے محل اس کو دیکھاؤں، لیکن اچانک مجھے یاد آیا عمر کہ تم بڑے باغیور ہو، تمہارے ہمیں خیال آ گیا اور اسی ناطے ہم اس میں نہیں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ رو پڑے اور کہا فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، علیہ کا ہوگا، کیا آپ سے بھی غیرت کی بات؟ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں محل کس کے لیے دیکھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کسوف کی اور آپ نے حالت صلاۃ جنت کا دیدار کیا تو انگور کے گچھے کو پکڑنے کی آپ نے کیا کری؟ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ جنت اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کر رکھا ہے، لیکن کہاں؟ سوال اس بات کا ہے جنت کہاں ہے؟ پیدا کر رکھی ہے اللہ نے، لیکن جنت کہاں ہے؟ کون بتائے گا؟ میں بتا کر کے گیا ہوں، سب بھول گئے آپ لوگ۔ اسراء اور معراج کی تقریر جب میں نے کی تھی اس موضوع پر تو آپ کو بتایا تھا، اس موضوع کے تعلق سے کیا بتایا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْرَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جنت الماوا، کہ ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے۔ یہ ہوئی جنت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے کیا کیا ہے؟ تو جنت کہاں ہے؟ پیدا کی جا چکی ہے، موجود ہے اور سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنے نیکی کے مطابق کیٹیگری ہوتی ہے، ہر انسان یکساں نہیں، انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف بھی یہی ہے کہ جنت نعمت کی جگہ ہے، ادنا سے ادنا جنتی بہت بڑی نعمت میں رہے گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ادنا جنتی کو کیا ملے گا جنت میں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب دنیا میں انسانوں میں طبقات ہیں تو پھر اعمال میں جب طبقات ہیں تو اللہ نے بھی جنت میں درجات بنائے ہیں، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 درجہ بنایا ہے، اور ہر درجے کے درمیان اتنی دوری ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ۔ کیسی ہے وہ جنت؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اس کا تصور انسانی دماغ سے ہم نہیں کر سکتے، اتنا ہم جانتے ہیں جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ان فی الجنت 100 درجہ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان فاصلہ اور دوری کتنی ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان کیا کیا ہے؟ مسافت کی ہے، دوری کی ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں والفردوس اعلیھا درجہ، سب سے عمدہ بلند فردوس ہے۔ جنت میں سب سے بلند درجہ، بلند مقام کیا ہے؟ فردوس ہے۔ منہا تفجر انہار الاربع، وہیں سے جنت کی چاروں نہریں بہتی ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعرش فوقہا، کہ اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ آپ کو بتا دیا کہ جنت کہاں ہے اور یہ تفصیلات ہو رہی ہیں کہ جنت
सिदरतुल मुंतहा के पास है, और सबसे अफजल जो उसका हिस्सा है वो क्या है? फिरदौस है, और उसी के ऊपर अल्लाह का क्या है? अर्श है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़इन सअलतुमुल्लाह फसअलूहु अल फिरदौसल आला, जब अल्लाह से जन्नत मांगो तो फिर फिरदौस आला ही का सवाल करो कि अल्लाह हमें जन्नत में वो हिस्सा अता फरमा जिसे तूने फिरदौस आला का नाम दिया है। तो मेरे भाई और दोस्तों, सबसे बुलंद मुकाम जन्नत का सबसे उम्दा हिस्सा क्या है? फिरदौस आला है। अब मैंने आपसे कहा था कि इंसान के आमाल के मुताबिक उसे बदला मिलेगा, जजा और सजा दोनों। जहन्नम में भी कैटेगरी है, जन्नत के अंदर भी दर्जात हैं। अदना जन्नती क्या पाएगा ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदना जन्नती के हाल क्या बयान किया है, और जन्नत के हालात और सिफात को मैं आपके सामने बयान करूंगा किसी कदर तफसील से, लेकिन ये बातें तमहीद के लिए हैं ताकि मौजू को आप आसानी के साथ समझ सकें। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बयान फरमाते हैं आखिरु मन यदखुलुल जन्नत रजुलन फहुवा यमशी मर्रा व यखबू मर्रा व तस्फउन नार, सबसे आखिर में जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा उसका मामला ये होगा कि वो घिसट करके जन्नत जहन्नम से भागेगा, आग उसे अपनी जुबान में कहो चाप लेगी, फिर भागेगा छुड़ा करके, फिर उसे आग जो है धर लेगी। ऐसे ऐसे करके करके किसी तरह से भाग भूग करके वो जहन्नम की आग से अपने आप को क्या कर लेगा? ये तबान, ये जल जुला करके मामला है। जब अब उसको जहन्नम से निकालने की बारी आई है तब उसका ये मामला हुआ है कि उस वक्त भी आग उसका पीछा कर रही है, और उसके बाद जब वो निकल जाएगा तो फ़इज़ा मा जावज़हा इल्तफ़ता इलैहा, जब उससे छुट्टी पा जाएगा उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा और कहेगा तबारकल्लज़ी नज्जानी मिनका लक़द आतानिल्लाहु शय्यन मा आता अहदन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। खुश होकर के बंदा कहेगा कि बाबरकत है वो ज़ात जिसने मुझे तुझसे क्या कर दिया? छुटकारा दे दिया, और इतना मुझे अल्लाह ने नवाज दिया कि अगलों पिछलों में से किसी को इतना, वो उतने ही पर इतना फूल जाएगा, कहेगा अल्लाह ने तो मुझे इतना नवाज दिया है कि अगलों पिछलों में से किसी को उतना नवाजा ही नहीं है। मेरे भाइयों, फतुरफा लहू शजरतुन फयक़ूल, हदीस में आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक दरख्त नजर आएगा, और जैसे दरख्त देखेगा, इंसान जल्दबाज है ना, देखो यहां पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जैसे दरख्त को देखेगा कहेगा या रब्बी उदनुनी मिन हादिही शजरा, ऐ मेरे रब इस दरख्त से मुझे करीब कर दे ताकि मैं इस लेके अस्तजिल्ला मिन दिल्लिहा, उसके दरख्त डालियों से मैं थोड़ा सा क्या कर लूं? साया कर लूं, वहां सा थोड़ा सा क्या कर लूं? पानी पी लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल या बना आदम लअल्ली इन आतैतुका सालतनी गैरहा, ऐ आदम के बेटे मैं जानता हूं तेरी फितरत को, अगर मैं तुझे ये दरख्त पहुंचा दिया, तू साया वहां पा गया तो तू फिर इसी पर नहीं रहेगा, बस आगे मांगेगा। वो कहेगा नहीं मौला बस दे दे, मुझे इस दरख्त का साया दे ले, मैं वहां पानी पीऊंगा और वहां साया लूंगा, बस आगे तुझसे नहीं मांगूंगा। लेकिन जब अल्लाह ताला वहां पहुंचा देगा और फिर कोई दरख्त नजर आएगा तो फिर उसकी मांग कर बैठेगा, होते होते यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या कर देगा? जन्नत में दाखिल कर देगा। हदीस में ये बात भी आती है कि अल्लाह तबारक व तआला जब उसको जन्नत देगा तो कहेगा सब तो दाखिल हो गए, कहां मैं जाऊं? अल्लाह पूछेगा ये बता दुनिया में जिस बादशाह की सल्तनत सबसे बड़ी थी, उसकी हुकूमत सबसे लंबी थी, उन 4 बादशाहों का नाम ले ले। 4 बादशाहों का वो नाम लेगा, अल्लाह कहेगा जन्नत में तुझे इतना हिस्सा दे रहा हूं, और उसके बाद कहेगा अल्लाह ताला इसका इतना गुना और ज्यादा दे रहा हूं। अल्लाह अकबर। ये अदना जन्नती का आलम है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया के 4 बादशाहों की सल्तनत जितनी वसाअत उसके अंदर है उसका कई गुना उसको देगा। तो फिर उन लोगों का हाल क्या होगा जो अंबिया और रसूल के साथ होंगे? ये अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है कि उनको कितनी लंबी और कितनी चौड़ी जो है जन्नत मिलेगा और मिलेगी। मेरे भाई और दोस्तों, मैं आपके सामने अदना जन्नती का हाल बयान करने के बाद मैं आपको असल मौजू की तरफ लाना चाहता हूं और आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि जन्नत के हालात और सिफात क्या है। मैंने आपसे तमहीदी खुतबे में ही ये बात कह दी कि वहां के उमूर, जन्नत के मामलात सुनने के नहीं है, देखने के, और जो जाता है देखने के लिए वो लौट कर आता नहीं कि वो आकर के हमको क्या कर सके, बता सके।
تو میرے بھائیوں، انسانی زبان تعبیر سے عاجز ہے، انسانی خیالات اور تصور تنگ ہیں، کوئی بھی شخص جنت کے مناظر کو مکمل طور سے بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا، قرآن نے جو مختصر کہا ہے وہ کیا کہا ہے کہ جنتی کو ہر خواہش، جنتی کی ہر خواہش کی تکمیل ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے کہ ایسی بنائی ہے کہ انسانی دل و دماغ میں وہ بات کھٹک بھی نہیں سکتی ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث رسول کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنت کے حالات اور صفات کیا ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ میں ایک کم علم انسان، قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا جائے کرتا ہوں تو بے شمار آیات ہیں جو جنت کے مناظر کو بیان کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ ہے، کس کو بیان کروں کس کو چھوڑوں؟ ایک نگاہ میری پڑتی ہے ایک حدیث پر، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ پوری دنیا کی جو قیمت ہے، آپ ذرا سوچو کہ ایک بلڈنگ ہو، 5 اسٹار ہوٹل ہو تو کتنے کروڑ ڈالر میں بکتا ہے۔ پوری دنیا کی قیمت، اے انسانوں، جس دنیا، فانی دنیا کی لالچ میں ہم اپنی نمازیں ترک کر دیتے ہیں، اس فانی دنیا کی قیمت اس بہشت کے ایک بالشت کے برابر کا بھی نہیں ہے۔ اور ادنا جنتی کو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا؟ کیوں نہیں کوشش کرتے ہیں ہم؟ کیا ان باتوں پر ہمارا ایمان کہیں کمزور ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب التوحید کی، لو اطلعت امرات من نساء اہل الجنت الى الارض، اگر جھانک دے ایک عورت، جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت اگر جھانک دے زمین کی طرف، لملأت ما بینہما ریحا، دنیا خوشبو سے مہک اٹھے گی۔ اللہ اکبر! اور اللہ ایک نہیں کئی دے گا۔ جس دنیا کے اندر ایک بیوی کی شان نخرے کو ہم بجا لانے کے لیے 7 سمندر پار بھی چلے جاتے ہیں، انسان پتہ نہیں کتنی قربانیاں دے لیتا ہے، وہاں سینکڑوں آپ کو ملنے والی ہیں ہو رہے ہیں، جن کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے، جن سے خوشبو اتنا پھٹ رہی ہے کہ ان کو خوشبو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جھانک دے تو دنیا مہک جائے، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں، بس ضرورت ہے حسن عمل کی، اللہ کے حقوق کے ادائیگی کی، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ ذرا دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا أَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، روشنی بکھر جائے گی، وَلَا نَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنتی عورت کا دوپٹہ جس کو وہ استعمال کرے گی، معلوم یہ ہوا کہ وہاں بھی عورت دوپٹے کا استعمال کرے گی، پردے کا استعمال کرے گی۔ بے پردہ عورتیں اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ جنتی عورت بھی حجاب سے ہوتی ہے، اور اس کے دوپٹے کی قیمت پوری دنیا کی جو قیمت ہو سکتی ہے اس ایک دوپٹے کی قیمت نہیں بن سکتی۔ میرے بھائی اور دوستو، جب وہ جنت اتنی قیمتی ہے تو پھر اس کی طرف رغبت، اس کی طرف طاق، اس کی طرف شوق پیدا ہونا ہمارے دل کے اندر ضروری ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر اس کو محرومی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حدیث صحیح بخاری کی ہے، لمنادیل سعد خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ اکبر! حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول بشارت دے گئے دنیا ہی میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، یہاں ٹیشو استعمال کرتے ہیں، رومال استعمال کرتے ہیں، دستی استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محترم بندے سعد کو جو مندیل، رومال دے گا، اس ایک مندیل کی قیمت پوری دنیا اس کی قیمت کی برابری نہیں کر سکتی۔ تو وہ جنت میرے بھائیوں اتنی قیمت ہے، اتنی قیمتی ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی اہم ہے، اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ہمت سے کام لے لیں، جو جی لیں اللہ کے لیے، انسان بن کر کے، مسلمان بن کر کے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، نیک اعمال کا ذخیرہ اور بوٹا
तैयार कर लें, वो इंशाअल्लाह उन्हें जन्नत मिलने वाली है। और अदना भी मिल गई तो कई मुल्क के बराबर हमें मिल जाएगी। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जब मांगो तो मांगो क्या, अदना क्यों मांगे, हम अल्लाह से मांगे तो हाँ कौन सी जन्नत मांगेंगे, फिरदौस आला। तो मेरे भाइयों और दोस्तों आप देखें, फिरदौस नहीं, फिरदौस आला जो जन्नत का सबसे उम्दा हिस्सा है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सवाल यहाँ यह होता है कि इतनी कीमती जन्नत है, इतना सजा रखा है अल्लाह ने, कैसे बनाया उसको, किन चीज़ों से बनाया, जहन में ख्याल पैदा होता है या नहीं। तो जितनी बातें कुरान और हदीस में हैं उनकी रोशनी में कुछ बातें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि हमने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल हमें जन्नत और उसकी तामीर से मुताल्लिक बताइए। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में कोई ख्याल पैदा हो रहा है, सहाबा ने वो पूछ रखा है। अल्लाह के रसूल से सहाबी रसूल ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत किन चीजों से बनी है, कैसे बनी है, जरा उसके बारे में हमें कुछ आप बता दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खलक़ल्लाहु तबारक व तआला अल जन्ना लुबनतन मिन ज़हबिन व लुबनतन मिन फिद्दा। अल्लाह ने जन्नत की दीवारें जो बनाई हैं वो ईंट इस्तेमाल हुई है सोने की और चांदी की, एक ईंट सोने की तो एक ईंट चांदी की। ये गोया हम इंसानों को समझने के लिए बातें कही गई हैं। और उसमें गारे के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज इस्तेमाल की है, वह मलातुहा अल मिस्क, वो मुश्क की जो खुशबू होती है उसको जो है उसके गारे के तौर पर क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। फ़क़ाल लहा तकल्लिमी, जब बना दिया तो कहा बोल है जन्नत। तो उसने क्या कहा, क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो गए मोमिन लोग। मोमिनों कामयाबी की बिशारत दी है, क़द अफ़लहल मोमिनून। आगे पढ़ो फिर, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, पढ़ते पूरे चले जाओ। वो औसाफ हैं जो जन्नत पाने वाले हैं। और अगर कहीं वो वस्फ आपके अंदर कम है तो उसको जो है पैदा करने की अपने अंदर क्या करो, कोशिश करो। वरना महज आरजुओं से, महज चाहत से, महज ख्वाहिश से, महज फीलिंग से, महज तलब और तड़प से अगर कोई चीज मिल जाती तो मैं आपको कहता हूं जन्नत की बात जाने दीजिए। दुनिया में कोई शख्स अपने आप को जाहिल कहलाना पसंद नहीं कर सकता है ना। तो एक इंसान आलिम उसी सूरत में बन पाता है जब मेहनत करता है, डॉक्टर उसी सूरत में बन पाता है जब उसके लिए क्या करता है, दिन रात। तो जन्नत तो इतनी कीमती है, उसके लिए कितनी मेहनत की जरूरत है, अब आप समझ सकते हैं। और वो मेहनत आपके लिए दरकार है और उतनी मेहनत आपको करनी चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उस जन्नत के बारे में एक आम बात कही है कि उस जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने 8 दरवाजे रखे हैं। कितने दरवाजे रखे हैं? हर दरवाजे की चौखट की वसाअत कितनी है? बाज़ रिवायतों में है जितना फासला मक्का और हिज्र में है, बाज़ रिवायतों में है जितना फासला मक्का और बहरैन में है, बाज़ रिवायतों में जितना फासला मक्का और बसरा में है। बाज़ रिवायतों में ये बात आती है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि जन्नत के दरवाजे की वसाअत मा बैन मिस्राइन मिन मसारिल जन्ना मसीरत 40 आमन, 40 साल तक आदमी चले तो दरवाजे के चौखट के बीच का जो फासला है वो उसकी मसाफत क्या करेगा, तय करेगा। आगे सुनना, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे और दुआ भी करना, वलायातियन्ना अलैहि यौमुन व इन्नहु लकज़ीज़। अल्लाह की कसम एक दिन ऐसा आएगा कि जन्नती दाखिल होने के लिए जब उसमें घुसेंगे तो आपस में एक दूसरे का कंधा दूसरे से क्या होगा, अल्लाह से दुआ करो कि उसी धक्के में हम लोग भी जो है अंदर चले जाएं इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, इतने लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जगह देगा। अल्लाह से दुआ करो, हिम्मत और हौसले के साथ जियो, अल्लाह के अहकाम को मानो। अल्लाह तबारक व तआला इतने बड़े बड़े दरवाजे बना रखे हैं अपने बंदों को दाखिल करने के लिए जन्नत में कि एक दरवाजा 40 साल, 8 दरवाजे कितने चौड़े हैं और कितना लोग उसके अंदर जाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। बस उसके लिए हौसला की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, तौबे की जरूरत है, इस्लाह हाल की जरूरत है और मुहासिबे नफ्स की जरूरत है, तकवे की जरूरत है और उन चीज़ों, उन खूबियों को अपनाने की जरूरत है जिन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की हमें क्या करी है, बिशारत दी है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये तो बात रही आपके सामने जन्नत के दरवाजे कितने कुशादा, लेकिन खुद जन्नत कितनी कुशादा, जिसके दरवाजे इतने कुशादा, वो जन्नत कितनी कुशादा। हमने आपको बताया अभी कि एक रिवायत आती है कि 100 दर्जे हैं, हर दर्जे में कितनी दूरी है, जमीन और
आसमान की कुरान मजीद का मुताला कीजिए। अल्लाह फरमाता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगो दौड़ो किसकी तरफ? और ड्यूटी की तरफ, दूसरों का मर्ड करने की तरफ, हाँ बेहयाई की तरफ। अल्लाह फरमा रहा वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, दौड़ो अपने रब की बख्शिश की तरफ। और किस तरफ? व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, उस जन्नत की तरफ जिसकी पिन्हाई आसमान और जमीन है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, किसके लिए तैयार की अल्लाह ने? उइद्दत, अल्लाह से डरने वालों के लिए। उइद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने तैयार कर रखी है जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखी है। मेरे भाइयों और दोस्तों, 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजा बड़ा मशहूर है, सब जानते होंगे, कौन सा दरवाजा? हाँ, बाबुर रैयान। कौन दाखिल होंगे उससे? रोजेदार। लेकिन और भी दरवाजे हैं 8। कौन है वो शख्स जो 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा? अल्लाह अकबर, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से क्या नाम है, सबकत कर गए, बुलंद हो गए लोग। किसके जरिया? अपने हुस्न अमल के जरिया, अपनी कुर्बानियों के जरिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के जरिया। और अल्लाह ने उन्हें दुनिया ही में इतनी बुलंदी दे दी कि अल्लाह कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 8 दरवाजे से जिसको बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा, दाखिल होने के लिए एजाज है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का। मेरे भाई और दोस्तों, जन्नत की सड़कें जमुर्रद, याकूत और बिल्लोर की तैयार की गई होंगी। उसके बागीचे निहायत ही पाकीज़ा साफ सुथरे होंगे, फल फ्रूट से लदे होंगे। दरख्तों की छालें, जन्नत में जो दरख्त हैं उनकी छालें सोने की और चांदी की होंगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मा फिल जन्नत शजरा इल्ला वसाक़ुहा मिन ज़हबिन, जन्नत में जो भी दरख्त है उसकी छाल, उसका तना, ये किसका है? दरख्त भी सोने का। अल्लाह अकबर, कितना कीमती है वो जन्नत और कितना उम्दा है, कितना वसी है वो जन्नत। उन दरख्तों की लंबाई भी बाज़ रिवायात के अंदर आई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्न फिल जन्नति शजरा यसीरु राकिबु फी ज़िल्लिहा। जरा पता कीजिए कि जन्नत कितनी लंबी होगी। एक दरख्त की टहनी के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जन्नत में जो दरख्त होंगे वो तो सोने की छालें उनकी होंगी, कितना लंबी लंबी शाखें उसकी होंगी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि दुनिया पर उसको क़यास करने की गलती करनी ही नहीं चाहिए, इंसानी दिमाग उसका तसव्वुर नहीं कर सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यसीरु राकिबु फी ज़िल्लिहा मिअत आमिन ला यक़तउहा, 100 साल उसके नीचे इंसान चलेगा, एक डाली खत्म नहीं होगी। इतनी लंबी उसकी डालियां होंगी, एक डाली को 100 साल तक, तो चारों तरफ से उसकी डालियां, तो फिर उसके दरख्त कितने लंबे लंबे होंगे। और फ़क़रउ इन शिअ्तुम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वज़िल्लिम ममदूद, कुरान मजीद में भी ये बात मौजूद है। मेरे भाई और दोस्तों, जन्नत के अंदर मौसम क्या होगा? जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ने इतना सजाया है, इतना संवारा है, इतना हुस्न और ज़ेबाइश उसकी दी है, तो उसका मौसम भी क्या होगा? जुदा गाना होगा। वहां ना तो गर्मी होगी, ना शिद्दत की क्या होगी, सर्दी होगी, बल्कि वहां का मौसम इंतहाई खुशगवार होगा, मोतदिल होगा। और ये बात कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है ला यरौना फीहा शमशन वला ज़महरीरा, ना तो वहां तेज धूप से इंसान परेशान होगा और ना ही कड़ाके की सर्दी से इंसान का क्या होगा, सामना होगा, बल्कि पीसफुल, एकदम वहां की आबो हवा आपके मिजाज के मुताबिक होगी, जो आपके मिजाज को जर्रा बराबर भी ठेस नहीं पहुंचाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने उस जन्नत की हुस्न में नहरें भी जारी करके उस जन्नत के हुस्न को क्या कर दिया है, दोबाला कर दिया है। और ये बात पहले भी आ चुकी, मैंने आपके सामने रखा कि जन्नत के अंदर कितनी नहरें होंगी? 4 नहरें होंगी। और वो नहरें दूध की होंगी, शराब की होंगी, पानी की होंगी, शहद की होंगी। वो मैंने आपके सामने इस मसले पर तफसील के साथ इसरा और मेराज के मौजू पर जब बोला था कि वो चारों नहरें कहाँ कहाँ हैं और किस तरह से हैं, वो हमने आपको बात बताई थी। यहाँ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर मसलुल जन्नति लती उइदल मुत्तक़ून, उस जन्नत की मिसाल जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुत्तकीन, अपने से अल्लाह से डरने वाले बंदों के लिए, अल्लाह का खौफ जिन्हें गालिब होता है उनके लिए तैयार कर रखा है। वो क्या है? फीहा अनहारुन मिन गैरि आसिन, ऐसी नहरें होंगी जिनका पानी सड़ेगा नहीं। व अनहारुन मिन लबन लम यतगय्यर तामु, ऐसे नहरें होंगी
जो दूध की होंगी, जिनका मज़ा कभी बदलेगा नहीं। वअनहारुन मिन खमरिन लज़्ज़तन लिशारिबिन, शराब की भी नहरें होंगी जिनको पीने के बाद इंसान का दिमाग चलेगा नहीं, बल्कि उसके अंदर लज्जत होगी, मज़ा होगा, निशात होगी। वअनहारुन मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, ऐसी शहद होगी जो मक्खियों से नहीं निचोड़ी जाएगी बल्कि वो खुद पैदा होगी। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलहुम फीहा मिन कुल्लि थमरात, हर किस्म के मेवे। गोया इंसान की तबीयत में जो चीज़ भी, जो ख्याल भी पैदा होगा उस मुताबिक वो चीज़ वहाँ मुहैया हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है फला तालमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम, अल्लाह ने क्या क्या जन्नत में बना रखी है, कोई नफ्स क्या छिपा रखा है अपने मुत्तकीन बंदों के लिए। ये तो एक झलक है जिससे इंसान मदहोश हो जाए, नेकियों की तरफ क्या करे, लपके बढ़े दौड़े, और दुनिया की बेरगबती उसके सामने क्या हो जाए, बेसबाती उसके सामने क्या हो जाए, साबित हो जाए। वरना अल्लाह ताला फरमाता है फला तालमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आइन जज़ाअन बिमा कानू यामलून, अल्लाह के नेक बंदे जो उसके लिए कुर्बानी, जन्नत के हुसूल में कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, जन्नत के हुसूल के लिए मुख्तलिफ अंदाज की कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, अल्लाह ने उनके लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है, कोई नफ्स उसके बारे में तफसील इल्म नहीं रखता है। मेरे भाई और दोस्तों, यहाँ एक सवाल मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, आपके जहन में भी पैदा हो सकता था, इसलिए मैंने इस चीज को मौजूए बहस बनाया। क्या जन्नत में एक इंसान बच्चा पैदा करने की भी ख्वाहिश करेगा? जी हाँ, बाज़ रिवायतों में ऐसी बात आती है कि बच्चा भी पैदा करने की इंसान ख्वाहिश करेगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक बंदे मोमिन जब जन्नत के अंदर औलाद की ख्वाहिश करेगा तो हमल, पैदाइश, बड़ा होना कुल यूं हो जाएगा, यानी वो टाइम 9 महीने का नहीं लगेगा, और फिर वो सूरत हाल नहीं पैदा होगी कि औरत दर्द ज़ह से दो चार होगी, दीगर चीज़ें, बल्कि ख्वाहिश हुई अल्लाह तबारक व तआला खेतियां भी करना चाहेगा। अल्लाह तबारक व तआला यूं 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 खेती हुई, कटाई हुई, सारी चीज़ें, यानी अगर बंदा ख्वाहिश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की उस ख्वाहिश को भी क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई और दोस्तों जन्नत के अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे। मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, आपके जहन में बात आती होगी कि खेती करेगा, बच्चा पैदा करेगा, तो ये सारी चीज़ें तो दुनिया में भी हो रही हैं, तो फिर जन्नत की क्या खूबी है भाई, उस जन्नत के लिए कोई क्यों मरे, जब उसकी नेमतें सारी की सारी मौलाना आप वही बयान कर रहे हो जो दुनिया के अंदर उनका नाम। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसकी पूरी जन्नत क्या होती है, पूरी कायनात उसकी क्या होती है, माँ का शिकम। लेकिन जब दुनिया में आंख खोल करके देखता है तो दुनिया बड़ी लंबी है, तो माँ के शिकम से जब दुनिया में आया तो इतनी लंबी दुनिया देखा। इस दुनिया की हैसियत जन्नत के एक बालिश के बराबर भी नहीं है, तो उस जन्नत का मुकाम और मेयार क्या होगा जब उसके एक दरख्त की डाली 100 साल चलने पर भी खत्म नहीं होती है। तो नाम तो उसके दुनिया ही के जैसे हैं, लेकिन उनको दुनिया की नेमतों पर कयास करने की गलती नहीं करनी चाहिए। इंसान आप भी हैं, इंसान और दूसरा भी है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, दुनिया ही में कितना फर्क है, एक साइंटिस्ट होता है, एक अल्लाह का नेक और इबादत गुजार बंदा होता है, दूसरा इंतहाई जो है शैतान जो होता है इंसान के भेष में होता है, जो हर गुनाह से कोई क्या ना है उसे क्या होती है, सरोकार होती है, और हर इबादत से उसे क्या होती है, नफरत और दूरी होती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जन्नत की नेमतें, उनका नाम गर्चे दुनिया के नेमतों के नाम की तरह हैं, लेकिन उनकी हकीकत यहाँ से क्या है, जुदागाना है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जन्नत में जन्नती को एक ऐसी नेमत मिलेगी जो दुनिया में जो नेमत मिल ही नहीं सकती किसी को। वो नेमत क्या है, कोई बता दे? अल्लाह का दीदार। वो तो ठीक है बिला शुबा, लेकिन और भी कोई नेमत, वो सबसे बड़ी नेमत है। वो सवाल ये है, हो रहे वो औरतें कह देंगे उसी जैसी मिलती है। जन्नत में एक नेमत बहुत बड़ी नेमत है, वो नेमत ये है कि इंसान को जन्नत में खौफ, गम, टेंशन और इस तरह की कोई चीज़ लाहिक, दुनिया में एक इंसान बादशाह बन जाए। आप किसी दोस्त के यहाँ या खुद पैसा है, आप बैठ जाओ दस्तरखान पे, उम्दा से उम्दा खाना रख लो, लेकिन उस वक्त भी ये डर लगा रहता है ज़्यादा ना खा लूँ, ये फला चीज़ हमारे ब्लड प्रेशर को क्या कर देगी, ये हमारे शुगर को क्या कर देगी, और ये हमारे वजन को क्या कर देगी, या मैं ज़्यादा ना खा लूँ मेरा मैदा। यानी कुछ नहीं टेंशन, तो कम से कम इतना टेंशन इंसान को, कुछ ना कुछ हर इंसान को दुनिया में कोई इंसान लाओ जिसको कोई दुख ना हो।
دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، راجا ہو پرجا ہو، مالدار ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد کوئی شخص لے کر کے آؤ جسے دنیا میں کوئی ٹینشن، کوئی غم، کوئی فکر، کوئی چیز اندیشہ لاحق نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ انہیں جہنم سے بچا لے گا اور جنت کی صورت میں انہیں کامیابی دے دے گا۔ اس جنت میں لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، کوئی بھی کسی بھی قسم کی ان کو کوئی چیز شائبہ بھی لاحق ہے، ٹینشن کا، بیماری کا اور غم کا، فکر کا، کسی اندیشے کا کوئی گزر بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ لوگ کیا ہوں گے، غمزدہ ہوں گے۔ تو جنت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو دنیا میں انسان کو نہیں مل سکتی ہے اور کسی انسان کو نہیں مل سکتی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے کہ انسان جنت میں اسے کوئی غم، کوئی فکر، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اگر میں پوچھوں تو ہمارے یہ بھائی جن کو میں نے سی ڈی پہلے انعام دے دی ہے انہوں نے بتا دیا ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، بولو۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، دیدار الہی سے مشرف ہونا یہ سارے جنتیوں کے لیے بلا روک ٹوک حاصل ہوگا اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، لیکن اس سے محروم کر دیے جائیں گے کون لوگ؟ کافر، جہنمی لوگ اللہ کے دیدار سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں کو اللہ کا دیدار ہوگا وہ لوگ بھی ان کے کیا ہوں گے؟ مراتب ہوں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت کی نعمتوں میں ماہ ہوں گے، مست ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ تعالیٰ مخاطب کرے گا اے میرے بندو بتاؤ تم سے جو میں نے وعدہ کیا تھا تمہارے نیک اعمال کے صلے میں مل گیا؟ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں مل گیا، اس لیے کہ ہر شخص جنت میں اتنا پائے گا جو اس کے تصور میں ہے ہی نہیں، ادنا جنتی بھی اتنا پا جائے گا جو اس کے تصور میں ہے ہی نہیں۔ تو جنتی سارے کے سارے بیک زبان ہو کر کے یہ کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ جو تو نے وعدہ کیا تھا سب مل گیا، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی ضرورت کچھ بھی نہیں۔ سارے کے سارے جنتی کہیں گے کہ اب ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے دیدار کی نعمت سے کیا کرے گا؟ سرفراز کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی ساری نعمتوں کو، یہ نعمت دیدار الہی، اللہ کا دیدار اور اس کی لذت سے، سرور سے جو جنتی مالا مال ہوں گے وہ جنت کی ساری نعمتوں کو کیا کر جائیں گے؟ بھول جائیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیو اور دوستو، دیدار الہی سے مشرف ہونا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دیدار سے ہماری نگاہوں کو مزین فرمائے، اس میں قوت دے، طاقت دے کہ ہم اس لائق بن سکیں کہ ہم اپنی نگاہوں سے اللہ کا دیدار کریں۔ لیکن اللہ کے دیدار کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں اس نگاہوں سے دیدار، آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، میں نے آپ سے کہہ دیا بہت کچھ، شاید جو لوگ بہت چیزوں کا دیدار اس دنیا کے اندر کرتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور ان نگاہوں کو اپنے دیدار سے کیا کر دے؟ ہٹاؤ۔ یہ رات بھر بیٹھ کر کے فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتے تھے، کسی اور چیز کا دیدار کرتے تھے۔ ان نگاہوں کو ہمارے دیدار سے کیا کر دو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے دیدار سے کیا کر دے؟ مالا مال کر دے۔ اور اگر کسی کے ہاں غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے توبے کی کیا فرما دے؟ توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے فرمایا، آپ سے بتایا کہ جنت کی نعمت میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ اور اللہ کا یہ دیدار بھی سب کے لیے ہوگا، جنتیوں کے لیے، لیکن مراتب الگ الگ ہیں۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے دیدار میں بھی کیا ہوگا؟ درجات ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سال میں ایک مرتبہ اللہ کا دیدار کریں گے، جی ہاں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہر جمعہ ہفتہ واری اللہ کا کیا کریں گے؟ دیدار کریں گے۔ اور کچھ خاص الخاص لوگ ہوں گے جو اللہ جو دن میں 2 دفعہ مشرف ہوں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے خاص الخاص جو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دیدار سے بار بار کیا کرے؟ مشرف فرمائے۔ اس لیے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کا دیدار ہے۔ یاد رکھو
जन्नत की नेमतें यहीं पर ख़त्म नहीं हैं। दुनिया के अंदर मार्केट में जाने वालों, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नत में बाजार भी रख रखा है। ये सारी नेमतें देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने दीदार से भी मुशर्रफ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों की मजीद ताज़ीम के लिए क्या करेगा? अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए बाजार का भी खुसूसी इंतजाम कर रखा होगा और कहेगा इन जन्नतियों से कहो कि उस बाजार में जाएं, फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे, घेरे हुए होंगे, और वहां जा करके सामान खरीदें। पैसा दे, रियाल में या इंडियन रुपया, वहां सामान अपने तबीयत से ले लो, पैसा देने की कोई जरूरत वहां पेश नहीं आएगी। हजरत सईद इब्न मुसैयब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा कि क्या जन्नत में बाजार होंगे और वहां पर हर चीज मिलेगी मुफ्त में, तो उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई। तो मेरे भाई और दोस्तों, जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला अपने जन्नती मेहमानों की ताज़ीम के लिए बाजार भी लगाएगा। गोया मुख्तलिफ प्रोग्राम दे दे करके अल्लाह तबारक व तआला उनके निशात में, उनकी खुशियों में क्या करेगा? वरना हर जन्नती इतना पाए होगा कि वो मस्त होगा, लेकिन खुद अल्लाह ताला ही मजीद उसे क्या करेगा? उसे दिखा देगा कि और भी नेमत है। यानी हर जन्नती इतना नेमत पा चुका होगा कि उसे मजीद नेमत की फिक्र ही नहीं रह जाएगी। लेकिन जब अल्लाह दिखाएगा तो उसे एहसास होगा कि यार नेमत तो और भी है, और इससे भी क्या होना चाहिए? महजूज होना चाहिए, माला माल होना चाहिए। तो मेरे भाई और दोस्तों, जन्नत में अल्लाह का दरबार भी लगेगा। जब बाजार से लोग सामान लेकर के अपने दिल के मुताबिक, दिल की इच्छा के मुताबिक फुल हो चुके होंगे, तो अल्लाह के दरबार में लोगों को बुलाया जाएगा, इज्तिमा होगा, और ये दिन जुमा का दिन होगा। और अल्लाह ताला कहेगा कि जुमा के लिए खुसूसी इंतज़ाम करते थे, काम छोड़ देते थे। कुछ लोग तो काम के लिए जुमा ही छोड़ देते हैं। अल्लाह खैर फरमाए मालिक, तौबे की हमें तौफीक दे। याद रखो, जुमा छोड़ने वाले के दिल में नुक्ता लग जाता है स्याह। ऐसा दिल हक़ की कबूलियत से क्या हो जाता है? महरूम हो जाता है। मेरे भाइयों, उस जुमा के एहतमाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों के लिए जो जुमा के दिन एहतमाम करते थे, जुमा के दिन खुसूसी अपना क्या लगाएगा? दरबार लगाएगा। और उस दरबार में क्या होगा? हर शख्स कुर्सियों पर आराम से बैठा होगा। कैसी कुर्सियां होंगी, कितना नेमतें होंगी, वो अल्लाह ही जाने। लेकिन जो कुछ है वो इतना अहादीस रसूल में वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पुरसोज आवाज़ में, गोया मौसीकी कह लीजिए आज की ज़ुबान में, या किसी धुन पर कोई चीज़ पढ़ेंगे जो जन्नतियों को क्या कर देगी? सुरूर और मस्ती से शराबोर कर देगी, डुबा देगी। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला मुश्क और ज़ाफ़रान के आसमान से क्या करेगा? उन पर बारिश भी करेगा। हदीस में आता है कि जब जन्नती कुल मज़ा लूट करके घर लौटेगा और जा करके वहाँ जन्नत में जो उसकी बीवी होगी, जो हूरें होंगी, उनसे मुलाकात करेगा, तो वो कहेंगे कि आज तुम्हारा हुस्न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ लगा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे तो ऐसा कर दे। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ये नवाजेगा। किन लोगों को नवाजेगा? जो जन्नत में जाएंगे। अभी तक जो मैंने आपके सामने बात की वो जन्नत की नेमतों के ताल्लुक से, उनके हालात के ताल्लुक से और उसके मनासिब के ताल्लुक से मैंने आपके सामने बात की। मैं बड़ी खुशी हो रही कि हमारे भाई बिरादरम मुखलिस हफ़िज़हुल्लाह शेख अताउर रहमान साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं और हम लोगों के अंदर मज़ीद निशात पैदा हो गई है। मेरे भाई और दोस्तों, मैं अब अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि जो लोग जन्नत में चले जाएंगे, अभी तो मैंने आपके सामने जन्नत के हालात बयान किए, अब आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि जन्नतियों के हालात क्या होंगे, उनकी कैफियत क्या होंगी। जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे उनके हुस्न जमाल, आराइश और ज़ेबाइश का क्या मामला होगा। ये तो अभी तक हमने आपको बताया कि अल्लाह ने जन्नत को कैसे संवारा है, उसको कितना हसीन बनाया है, उसमें क्या क्या नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जन्नती मेहमानों के लिए रख रखी हैं। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जो लोग जन्नत के अंदर जाएंगे उनकी क्या शक्ल सूरत होगी, उनको अल्लाह तबारक व तआला शख्सी तौर पर किन नेमतों से माला माल करेगा। सबसे पहली बात आप जान लें कि मरने वाला चाहे बूढ़ा होकर के मरा, चाहे बच्चा बीमार, जन्नत में जाने के बाद सब कोई, मर्द अगर है तो उसकी उम्र हदीस के मुताबिक 23 या 35 बरस के बीच में होगी। उनकी जवानी कभी फना नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, यदखुलु अहलुल जन्नति अला सिन्न 33 व 30।
जो लोग जन्नत में होंगे उनकी उम्रें क्या होंगी? 33-35 साल के बीच में होंगे। और भी सुनो, आप कितने छोटे थे, आपको दुनिया नटुआ कहती थी। हर कोई अपने बाप आदम की शक्ल में होगा। अला खल्क़ आदम अलैहिस्सलाम 60 ज़िरान फी अर्द सबअत अज़र, 60 गज लंबा, उसी के मुताबिक चौड़ाई, शक्ल सूरत में मुशाबहत अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये नेमत अल्लाह की तरफ से बंदे को दी जाएगी। और इतना हट्ठा कट्ठा इंसान जब होगा तो कितना तमाना होगा। उम्र की पुख्तगी, हजरत अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 33 से 35 साल की उम्र एक मर्द के लिए इंतहाई क़ुव्वत का वक्त होता है, इंतहाई मोतदिल वक्त होता है उसकी ज़िंदगी का, जहाँ वो बहुत सारे कारनामे अंजाम दे सकता है। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में मर्दों की उम्रें 33 से 35 साल के बीच में रखेगा। मेरे भाई और दोस्तों, जन्नती मर्दों के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ये बताती हैं कि जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो उनके चेहरे 14वीं के चाँद की तरह क्या होंगे? चमक रहे होंगे। और कपड़े जो पहने होंगे सुंदुस और ज़बरदस्त के, वो कभी मैले और कुचैले नहीं होंगे। और इसी तरीके से दुनिया के अंदर एक इंसान को पेशाब पैखाना और दीगर चीज़ों की जो ज़रूरतें होती हैं, जो इंसानी ज़िंदगी में क़ज़ारत गंदगी पैदा कर देती हैं, उन तमाम चीज़ों से वो क्या होंगे? बरी होंगे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो फरमाते हैं कि अव्वलु ज़ुमरतिन तदखुलूनल जन्नता अला सूरतिल क़मरी लैलतल बद्री। 14वीं का रात जिस तरह चमकता है, इसी सूरत में उनके चेहरे चमकते होंगे और वो जन्नत में क्या होंगे? दाखिल होंगे। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान करती हैं कि जन्नतियों को सोने का कंगन भी पहनाया जाएगा। आज दुनिया के अंदर अंगूठी पहनना सोने की क्या है? क्या ऐसे लोग भी जन्नती कंगन पाएंगे? जाहिर सी बात है, जो कानून की मुखालिफत करेगा, इस्लाम की शरीयत के जो कानून है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमुदात हैं, हो सकता है कि वो महरूम हो जाए। उसे चाहिए कि निकाल दे, तौबा कर ले और इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करें जो इंसान के लिए जहन्नम का रास्ता खोल देती हैं, और उन तमाम अखलाक फाजिला को अपनाने की कोशिश करें जो इंसान को जन्नत का मुस्तहिक बना देती हैं। मेरे भाई और दोस्तों, एक बात और जान लें कि जन्नत में किसी इंसान को मौत नहीं आएगी और ना ही नींद आएगी, इसलिए कि नींद मौत की क्या है? भाई है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया है कि मौत को लाया जाएगा कब्श अमला की सूरत में, जन्नत और जहन्नम के बीच में। लोगों से कहा जाएगा, जन्नतियों जहन्नमियों दोनों से मुखातब करके, जानते हो क्या है? लोग कहेंगे क्या है? ये मौत है। अल्लाह तबारक व तआला वहीं ज़बह कर देगा, कहेगा खुलूदुन वाला मौत, जन्नतियों खुश हो जाओ, अब तुम्हें निकलना नहीं। जहन्नमियों को भी ये वही सुना दी जाएगी, खुलूदुन, इसलिए कि जहन्नमियों के अंदर ये बात होती है ना, जलते जलते वो सोचते हैं कि सब्र करने लगे तो शायद कोई दिन आए इससे क्या हो जाएंगे, लेकिन उन्हें भी सुना दिया जाएगा खुलूदुन वाला मौत, जलो इसी में, और दुनिया में जो मौका मिला था उसको तुमने ज़ाय किया था, बर्बादियाँ की थी, तो अब उसके नतीजे में उसके पादाश में भोगो और उसमें अपने आप को बर्बाद करो। तो मेरे भाई और दोस्तों, मौत को क्या कर दिया जाएगा? ज़बह कर दिया जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौता इल्लल मौततल ऊला। जन्नत में किसी को मौत नहीं आएगी, जो मौत दुनिया में तारी हुई खलास, उसके बाद जवानी बरकरार है और कद्दो कामत है, पूरी तवानाई है, उम्र है, और पूरे तौर से एक इंसान को ज़िंदगी की जो लज्जत होती है, मज़ा होता है, उन तमाम चीज़ों से इस्तिफ़ादे का मौका भरपूर होगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या जन्नत में जन्नतियों को नींद भी आएगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नींद मौत के जिनसे है और जन्नतियों को नींद नहीं आएगी। सोने का मसला नहीं, पूरे तौर से जो है हर लम्हा, हर सेकंड, हर घंटा और हर घड़ी को जो है भुनाने का और उसमें लज्जत व आराइश से और माला माल होने का मौका होता है, और जन्नतियों को मौका मिला दिया जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, जन्नती लोगों की एक ख़ास बात ये होगी कि उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला हसदो कीना दूर कर देगा, उनके सीने में कोई कीना नहीं होगा। याद रखो कि जो सीना कीना परवर होता है वो जन्नत से क्या होता है? महरूम भी होता है। तो एक इंसान को चाहिए कि अपने आप के अंदर अगर ये बीमारी है तो उससे अपने आप को बाज रखे, तौबा करने की कोशिश करें,
دل سینہ بےکینہ ہونا چاہیے. صحابی رسول ہیں اور ابھی میں آپ کو جنت کے اعمال میں بیان کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھنا ہے تو مسجد کے دروازے کی طرف دیکھو. صحابہ نے انتظار کیا, سوچا کہ ابو بکر ہوں گے, سوچا کہ عمر ہوں گے, سوچا کہ فرا ہوں گے. ایک صحابی آتے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جوتا ہاتھ میں لیے ہوئے آ گئے, اور حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گھر بھی چلے جاتے ہیں کہ آخر کون سا عمل تھا, کون سی خوبی تھی جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے. تو 2 دن 3 دن وہاں رہے بھی, پتہ نہ چلا کہ کوئی خاص عبادت تھی, لیکن کہا بھتیجے اگر تمہیں یہی معلوم کرنا تھا پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا. میں جب سوتا ہوں تو میرے سینے میں کسی کے خلاف کوئی کینہ نہیں ہوتا ہے. تو جنتی مردوں کی یہ شان ہوگی کہ ان کے یہاں کوئی سینے میں کینہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اخوانا, سب کے سب بھائی بندگان بن کر کے ایک دوسرے سے مل کر کے رہ رہے ہوں گے. آپس میں ایک دوسرے سے کوئی کینہ, کوئی جلن, کوئی حسد, کوئی کپٹ, کوئی اس طرح کی چیز ان کے اندر نہیں پائی جائے گی. میرے بھائیوں اور دوستوں, جنتیوں کے بیٹھنے کا انداز بھی نہایت ہی نرالا اور شاہانہ ہوگا. حدیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے, قرآن مجید میں بھی اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھیں گے اور ان کے لیے بہترین قسم کے گاؤ دم تکیے اور دیگر چیزیں ہوں گی. اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے متقین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا, کہ وہ جنت کے اندر ٹیک لگا کر کے شاہانہ انداز سے کیا ہوں گے, بیٹھیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر اعتبار سے نوازے گا, ہر پل نوازے گا اور ان تمام نعمتوں سے انہیں مالا مال کرے گا جو نعمتیں ایک انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی ہیں. میرے بھائی اور دوستو, میں نے آپ سے بیان کیا کہ جنتیوں کو پینے کے لیے کیا دی جائے گی, بہت ساری چیزیں دی جائیں گی, لیکن ایک چیز خاص دی جائے گی جو شراب کہتے ہیں آپ, لیکن جو دنیا میں پیتا ہے اسے چاہیے کہ وہ توبہ کر لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں شراب پینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے اور جنت کی شراب سے اسے کیا کر دے, محروم کر دے. ایسی شراب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دے گا جو پینے کے بعد انہیں سرور ہوگا, ان کا دماغ مختل نہیں ہوگا, ان کا ذہن معاف نہیں ہوگا, ان کو طاقت ملے گی, روحانیت ملے گی, ان کے اندر قوت بڑھے گی, اور اس کے پینے سے کوئی بھی جو خرابی دنیا کے اندر دنیا کے شراب کو پیتے سے ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے کھانے کے لیے جہاں میوے رکھے ہوں گے, جہاں پھل فروٹ رکھے ہوں گے, وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے گوشت کا انتظام کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے کھانے کے تعلق سے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, وہ بھی پرندوں کا گوشت اور خواہش کے مطابق, رغبت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جس پرندے کا گوشت تنا ترایا ملے گا آپ کو, بھنا ہوا ابنا ہوا ملے گا آپ کو, فہم کی شکل, غیر فہم, وہ جو آپ کی مرضی ہوگی آپ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جنتی مہمانوں کی عزت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمام لوگوں کو لگا دے گا. یہاں تک کہ آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے خدمت پر مامور ہوں گے, آپ کے سامنے کاس لے کر کے گھوم رہے ہوں گے, اور ہر گھونٹ کا مزہ, ذائقہ اس کا کیا ہوگا, مختلف ہوگا. سوچئے کہ جنت اتنی عمدہ اور اس کے اندر اتنے سارے انتظامات, اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے اپنے نیک بندوں کی تعظیم کے لیے اور اپنے بندوں کے عزت افزائی کے لیے ان تمام چیزوں کو کیا ہے. ایک خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنتی جنت میں کھائیں گے تو دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کھانا پھر جائے گا کہاں. کھانا تو کھاتا ہے جب انسان, تو کیا بنتا ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بیان کیا ہے کہ نہ تو تھوکیں گے نہ تو انہیں پیشاب پیخانے کی کیا ہوگی, ضرورت ہوگی, تو پھر کھانا کیسے ہوگا, ہضم ہو جائے گا, کیسے ہضم ہو جائے گا. احادیث رسول میں اس بات کی صراحت ہے کہ انہیں ایک عمدہ سی ڈکار آئے گی اور خوشبو پھوٹے گی اور ان کا کھانا کیا ہو جائے گا, ہضم ہو جائے گا. اللہ کی شان, اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ تمام کی تمام چیزیں کیا کر دے, اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے. اور ان کی ضیافت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حوروں کو اور ان کی دنیا کی بیویاں اگر جنتی ہیں وہ بھی جنتی ہیں تو ان کو اور ان تمام کو ان کی خدمت کے لیے کیا کر دے گا, معمور کر دے گا. لیکن یہاں ایک سوال میں بتانا چاہتا ہوں, مسئلہ دینی ہے, اور وہ یہ کہ حوریں کیسی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان حوروں کے بارے میں جو کہا ہے وہ یہ بات فرمائی ہے کہ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, ان کا بقارت باقی ہوگا, ان کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا, وہ پیدا ہی کی گئی ہوں گی,
पेट से नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने जन्नती मेहमानों की इज्जत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पैदा ही किया होगा और उनकी उम्रें 16 और 17 के बीच में होंगी और अल्लाह तबारक व तआला उनको भी मुख्तलिफ नेमतों से, उनको भी मुख्तलिफ हुस्न से क्या करेगा, नवाजेगा। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इतना कीमती दुपट्टा अल्लाह तबारक व तआला उन्हें देगा कि उस दुपट्टे की कीमत पूरी दुनिया की नेमत मिलकर के भी नहीं कर सकती है। वो इतना हसीनो जमील होंगी कि अगर झांक दे दुनिया की तरफ तो दुनिया में रोशनी पैदा हो जाए, खुशबू फूट जाए। और इस तरह की दीगर औसाफ अल्लाह तबारक व तआला ने उन हूरों के बारे में बयान किया है। यहाँ तक कहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इन्नल मरअ मिन अहलिल जन्नह लयुरा बयादु साक़ैहा, जन्नती औरत के पिडली की सफ़ेदी नजर आएगी, मिन वराए 70 हुल्ला, 70 लिबास भी अगर वो जेब तन कर लें तब भी पिडली नजर आएगी। और हत्ता यरा हुस्नुहा, यहाँ तक कि उसकी खूबसूरती क्या होगी, झलकेगी। बाज़ रिवायात में आता है कि हड्डी का गूदा नजर आएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला वो क्या शक्ल होगी, वो जन्नती निगाहें ही उसका सही माने में क्या कर सकती हैं, नजारा कर सकती हैं कि क्या मंजर होगा और कितनी हसीनो जमील होगी और किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तैयार कर रखा होगा। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते इन्ना इमरातन मिन अहलिल जन्नह लौ इत्तलात इला अहलिल अर्द लाज़ात, अगर जमीन की तरफ झांक दे तो जमीन रोशन हो जाए। तो मेरे भाई, ये जन्नती हूरों की बात है। मैंने आपको जन्नती मर्दों के बारे में भी बताया और फिर एक बार और हदीस हजरत साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो बयान फरमाते हैं कि लौ अन्न रजुलन मिन अहलिल जन्नति इत्तला फबदत असाविरुहु लम तमसदहु शम्स, अगर जन्नती मर्द, जो जन्नती मर्द होगा, अगर वो झांक दे और उसका कंगन इस तरह से दुनिया की तरफ वो डाल दे तो जिस तरह से सूरज के सामने चांद की रोशनी बेमाना होती है, मात पड़ जाती है, दुनिया की रोशनी क्या हो जाएगी, मात पड़ जाएगी। अल्लाह अकबर। कितना खूबसूरती होगी जन्नती मर्दों के अंदर। और उनको अल्लाह तबारक व तआला ज़ेब व ज़ीनत के तौर पर जो कंगन, जो चीज़ें, जो लिबास उनको जेब तन करने के लिए देगा, वो तमाम की तमाम चीज़ें मेरे भाइयों बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी और बहुत ज़्यादा उम्दा और इंतहाई उम्दा होंगी, इतना उम्दा कि इंसानी अक़लों में वो चीज़ें आने वाली नहीं। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं बात को मुख्तसर करते हुए आपसे कहना चाहता हूँ कि जन्नत इतनी हसीन जब है और अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों की ये सिफ़ात जब बयान की हैं तो जन्नत का शौक़ तो दिल में पैदा होता होगा। पैदा हुआ दिल में कभी? कौन वो इंसान है जो ये कहेगा कि हमारे दिल में जन्नत का शौक़ कभी पैदा नहीं होगा? लेकिन सवाल ये है मेरे भाइयों, क्या चाहत से, क्या शौक़ से, क्या महज आरजू और तड़प तमन्ना से जन्नत हासिल हो जाएगी? आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, उसके लिए कितनी कुर्बानी देते हैं? अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उसके लिए कितनी कुर्बानी देते हैं? इस फानी दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कितनी मेहनत और जिद्दोजहद करते हैं? क्या आपने अपने दिल में कभी ये ख्वाहिश बेदार की, सोते वक्त ये सोचा कि उस जन्नत के लिए जिसकी नेमतें बेबहा होंगी, जिसके अंदर हूरें बैठी होंगी, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी तौर से सजाया है, उसके लिए आपने कितनी मेहनत की? उसके लिए मेरे भाइयों और दोस्तों कुर्बानी की हद तक मेहनत की ज़रूरत है। इतनी मेहनत की ज़रूरत है, इतनी मेहनत की ज़रूरत है कि जन्नत का रास्ता आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। और उन तमाम कामों से, जिन कामों से इंसान जन्नत से दूर हो जाता है, जहन्नम से करीब हो जाता है, उन तमाम रज़ाइल से बचने की भी एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए। यूँ तो अगर कहा जाए, किसी इंसान से सवाल किया जाए कि जन्नत किसे मिलेगी, तो बड़ी आसानी के साथ कहा जा सकता है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल अबरार लफ़ी नईम, नेक लोग कहाँ जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। और जहन्नम किन का हिस्सा बनेगी, वह इन्नल फुज्जारा लफ़ी जहीम, बदकार लोग कहाँ जाएंगे, फाजिर लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि नेक है कौन है नेक? जो अल्लाह के हक़ को पहचाने, अल्लाह के बंदों को हुकूक को पहचाने और अल्लाह का तक़वा उसे गालिब हो, वो जा कर के जो है अल्लाह की जन्नत का मुस्तहिक बनेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कभी एक इंसान का बेटा
مر جاتا ہے، اس کی بیوی وفات پا جاتی ہے، اللہ نہ کرے یہ غم کسی پر آئے، اور اگر کسی پر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کے عوض اس کے جنت میں اس کے مقام کو بلند کر دے، لیکن اس چیز کے ضائع ہونے پر دل میں جو آپ کی حسرت پیدا ہوئی، کیا کبھی آپ کے دل میں جنت کے تعلق سے یہ حسرت پیدا ہوئی کہ ہمارے یہ گناہ جو ہیں ان کی وجہ سے جنت ہم سے کیا ہو رہی ہے؟ چھنتی چلی جا رہی ہے، دور ہو جا رہی ہے۔ کبھی آپ کے دل میں مایوسی کے لمحات پیدا ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت ہم سے دور ہو جائے؟ میرے بھائیو اور دوستو، اگر ایسے اوصاف پیدا ہوئے ہیں تو پھر ضرورت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی، اور ان تمام کاموں کی جن کاموں کی بنیاد پر انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جس کی بنیاد پر ایک انسان جنت میں جا سکتا ہے؟ یوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص جنت کا دعوے دار ہے، مسلمان نہیں۔ یہود و نصارہ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من کان هودا و نصارى۔ آج اسلام کے نام پر، اسلام اور دین کی خدمت کے نام پر بدعت و خرافات کی فیکٹریاں چلانے والے لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سارے کام کر لو، آپ کو جنت آسانی کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ مل جائے گی۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنت میں جو چیز سب سے جانے کے لیے جو چیز سب سے اہم اور ضروری ہے وہ ہے توحید کا عقیدہ۔ اگر آپ کے ہاں عقیدے میں، توحید کے عقیدے میں کہیں کمزوری ہے، توحید کے عقیدے میں کہیں سید ہے، تو آپ جان لیجئے کہ جنت آپ سے بہت دور ہو چکی ہے۔ اس لیے عملی زندگی کو آپ، اپنی عبادتوں کو آپ، اپنے اعتقادات کو آپ، اپنے خیالات کو آپ کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر کے یہ دیکھنے کی ضرور کوشش کریں کہ آپ کا یہ عقیدہ، آپ کا یہ عمل، آپ کی یہ عبادت کتاب و سنت کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے، ورنہ میرے بھائی اور دوستو پھر ایسی صورت میں جہنم یقینی ہے اور جنت سے مایوسی یقینی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، عقیدے کی اصلاح کے بعد جنت پانے کے لیے میں نے آپ سے کہا سب سے ضروری چیز ہے عقیدہ توحید۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جس کا عقیدہ نہیں صحیح اس کا ایمان صحیح نہیں۔ بات بڑی لمبی ہو سکتی ہے کہ عقیدہ توحید کیا چیز ہے۔ صرف اللہ کو ایک مان لینا نہیں، بلکہ اللہ کو جہاں ذات میں ایک مانتے ہیں، وہاں صفات میں، وہاں اختیارات میں، وہاں قدرت میں، تمام چیزوں میں آپ کو جو عقیدہ توحید کا مفہوم ہے اس کو صحیح معنی میں آپ سمجھ کر کے اس کو برتتے ہو، اور اس کے بعد ضرورت ہے عمل کی، اور عمل میں تمام عبادات داخل ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں، تمام چیزیں جو رکن اسلام ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، جنت کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ ایک انسان روزہ نہیں رکھتا ہے، شرعی مجبوری بھی اس کے سامنے نہیں، وہ جنت کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ ایک انسان مالدار ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، وہ جنت کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ ایک انسان پر حج فرض ہے، وہ جنت کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ بے معنی ہے یہ آرزو، تمہاری آرزو ہی کی حد تک رہ جائے گی اور دم توڑ دے گی، اور آپ کی جنت آپ سے کیا ہو جائے گی؟ بہت دور ہو جائے گی۔ تو عقیدے کے بعد ضرورت ہے عبادات کی، اور عبادات میں تمام ہی اعمال آپ کے لیے جو جنت کے لیے معین اور ممد اور معاون ثابت ہوتے ہیں ان تمام کو برتنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام میں نے آپ سے بتایا کہ سب سے اہم ترین بنیادی چیز نماز ہے، اور اس کے بعد اگر آپ مالدار ہیں تو زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ ارکان اسلام کو آپ کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی کیا کرنا ہوگا؟ پہچاننا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کے زمرے میں تمام چیزیں داخل ہیں جو کتاب و سنت کے دائرے میں ہوں، اور ہر عبادت ایک انسان کے لیے جنت کے تعلق سے معین، معاون، ممد ثابت ہوتی ہے، مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے کچھ ایسے اعمال کو بیان کرنا چاہتا ہوں جن اعمال کے ادائیگی کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص امت اسلام کو جنت کی کیا کری ہے؟ بشارت دی ہے۔ اور انہی اعمال میں سے ایک چیز ہے کہ ایک انسان دعا اور فریاد سے، ذکر الہی سے اپنی جنت کو حاصل کرنے کی کیا کرے؟ کوشش کریں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من قال سبحان اللہ والحمد للہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ اگر ایک شخص سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک، تو آپ ڈیلی ایک نہیں بلکہ جب جب آپ کو فرصت ہو
تو زبان کو حرکت دیجئے اور جنت میں ایک پودا لگاتے جائیں، اتنے لگا دیں کہ پھر جنت میں آپ کو داخلے میں کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ کام بڑا آسان ہے، مالداری کی بھی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم تو مالدار نہیں، ہم نیکی کیسے کریں؟ نیک بننے کے لیے مالدار ہونا، نیک بننے کے لیے فرصت کے لمحات بہت زیادہ ہونا، جن کے پاس فرصت کے لمحات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہ بسا اوقات گنہگار سب سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے، بیوی کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، سماج اور معاشرے کی ذمہ داریاں کام کرتے ہوئے زبان کو حرکت دیجیے۔ ذکر الہی سے اپنی زبان، والا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سا کام بہتر ہے تو آپ نے فرمایا ان تموت ولسانک رطب بذکر اللہ، موت تمہیں آئے اور تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر رہا ہو۔ تو ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، گناہ اس سے جھڑتے ہیں اور تمام چیزیں آسانی ہوتی ہیں، جنت آپ کی آسان بنتی چلی جاتی ہیں۔ اور اللہ کی جنت پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کو معلوم ہے یہ مستقل موضوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور کہتے ہیں اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ تو کہا ماذا عادت، کیا تیاری اس کے لیے کی ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے بہت زیادہ نماز روزہ تو نہیں، ظاہر سی بات ہے صحابہ فرائض کی ادائیگی کرتے تھے، مقصود ان کا یہ تھا کہ نوافل، نفلی نمازیں، نفلی صدقات و خیرات ہم نے بہت زیادہ نہیں کی ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے الا انی احب اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا کیا کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، جب تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو جنت میں بھی ان کا ساتھ، ان کی سنگت تمہیں مل جائے گی۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایک انسان کو فطری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور جس سینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ محبت ہوگی اسی قدر وہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہوگا۔ اللہ کا خوف اور تقوی، اور یہ موضوع بھی بڑا وسیع ہے، اور یاد رکھیں تقوی نام ہے ہر اس چیز سے بچنے کا، بڑے بڑے گناہ نہیں، ان چھوٹے گناہوں سے بھی جو آپ کے ایمان کو کیا کریں، متاثر کریں، آپ کی عبادتوں میں کیا لگا دیں، سید لگا دیں، ان تمام سے بچنے کا نام، جس میں اللہ کی خوشی اس کو انجام دیا جائے، اور جن چیزوں میں اللہ کی ناراضگی ہو ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام کیا ہے، تقویٰ ہے۔ اور اگر ایک انسان یہ راستہ اپناتا ہے تو پھر ہر چیز میں، خلوت میں، جلوت میں، سفر میں، حضر میں، دوستوں کے ساتھ نہیں دشمنوں کے ساتھ بھی اگر اللہ کا خوف اسے غالب رہتا ہے تو ایسے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف اسلوب اور پیرائے میں جنت کی کیا کی ہے، بشارت دی ہے۔ تو اگر ایک انسان کے ہاں تقویٰ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، اور اس طرح کی دیگر آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کو جنت کی کیا کری ہے، بشارت دی۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی انسان کے لیے جنت میں داخلے کے تعلق سے ممید اور معاون بن سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھو گے تو قیامت کے دن پڑھنے والے کے لیے قرآن سفارشی بن کر کے آئے گا۔ کس لیے سفارشی؟ کہ اللہ اس کے پڑھنے والے کو کیا کر دے، جنت میں داخل کر دے۔ اور اس کی صفات حدیث کے میں آتا ہے کہ رمضان روزے کے بارے میں بھی ہے کہ فیشفعان، کہ دونوں کی سفارشیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ کے کلام کو پڑھے، ورد کرے، اور اللہ کے کلام سے جتنا رشتہ وہ جوڑے گا اتنا اللہ سے اس کا رشتہ کیا ہوگا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور شیطان سے اس کا رشتہ، شیطانی اعمال سے اس کا رشتہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ عمل بھی انسان کے لیے جنت میں داخلے کے تعلق سے معین اور ممید ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کسب حلال، عقل حلال، یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر آپ دیکھو گے اللہ کے تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے اس بات کی تعلیم دی ہے اور ایسا ہی کرتے تھے۔ اور اگر ایک انسان حلال کھاتا ہے، حلال پہنتا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا ہے، تو پھر انشاءاللہ ایسے انسان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور حرام کھانے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دم ولحم نبت علی سحت النار اولی بہ، جو خون، جو گوشت سود، رشوت اور اس طرح سے دھوکہ بازی کے پیسے سے آئے گا اور وہ کھائے گا، وہ ایسے جسم کو جہنم کی آگ جلا کر کے رہے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگ نیکیاں کر کے اتنا آئیں گے کہ جبل تہامہ کی طرح ان کے پاس نیکی ہوگی۔ پہاڑ کل چھوٹا ہو تو کتنا ہوتا ہے،
बहुत बड़ा, लेकिन उनका मामला ये होगा कि उनकी सारी नेकियां क्या हो जाएंगी, अकारत हो जाएंगी, उनकी सारी नेकियां ज़ाय बर्बाद हो जाएंगी। उनके हिस्से में क्या आएगा, जहन्नम की आग, नारन तलफ़्फ़ा, शोला भार आग। मेरे भाइयों, लोग कहेंगे फलां साहब ये तो बड़े नेक थे, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि इनका मामला ये था कि इज़ा उरिदा लहू शैउन हरामुन अखदू, ये वो लोग थे कि जब हलाल के साथ इनको हराम भी आता था तो उसको क्या करते थे, डाल लेते थे, अपने हलाल में हराम भी शामिल कर लेते थे। फ़अहबतल्लाहु अमालहुम, अल्लाह ने उनके अमाल को क्या कर दिया। तो जन्नत में जाना है अगर मेरे भाइयों, तो अपनी कमाई को छान लो, फटक लो, अपनी दौलत को जान लो, वरना जन्नत बहुत दूर हो जाएगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, ज़ुबान की हिफाजत करने वाले को भी अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़मिन अली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन फरजैहि अज़मन लहु अल जन्नह, अगर कोई इंसान दोनों जबड़ों के दरमियान जो ज़ुबान है उसके हिफाजत की सही ढंग से इस्तेमाल की गारंटी दे दे, जन्नत की गारंटी ले ले। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों टांगों के दरमियान जो शर्मगाह है उसके हिफाजत की सही ढंग से हलाल तरीके से इस्तेमाल की अगर कोई शख्स हमें गारंटी दे दे तो वो भी जन्नत की हमसे क्या कर ले, गारंटी दे दे। मेरे भाइयों, इन हदीसों को आपने सुना और सुनते जा रहे हैं, और भी कुछ हदीसें आपके सामने मैं बयान करूंगा। मुझे मालूम है कि वक्त ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ रुक करके मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जन्नत के जो ये सिफात असबाब बयान किए गए हैं, क्या आपके अंदर पाए जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ज़बान बेलगाम हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपने अपने शर्मगाह के ताल्लुक से जिम्मेदारी का सबूत ना दिया हो, और आपकी जन्नत आपसे क्या हो रही है, तौबा की ज़रूरत है। और फिर से जो है इंसान अपने आप को जो है राह हक पर, जादे हक पर ला सकता है तौबा के जरिया, और ये सारे काम मुमकिन है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों पर जन्नत की बिशारत दी है उन्हीं कामों में से है अच्छे अखलाक। अब बताओ, अच्छे अखलाक के लिए पैसे की ज़रूरत है, पोस्ट की ज़रूरत है, क्या बहुत बड़ा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत है? अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस के अंदर, अक्सर मा यदखुलु अल जन्नह तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़, अल्लाह का खौफ और हुस्न अखलाक, ये अक्सर सबब बन जाता है इंसान के लिए जन्नत में दाखिले का। तो अगर एक इंसान के अखलाक पलीद हैं, ज़ुबान का फूहड़ है, मामलात का गंदा है, जिसको चाहता है जब कुछ कह देता है और इल्ज़ाम आयद कर देता है, तो ऐसे इंसान को जान लेना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्नल्लाह ला युबग़िदुल फ़ाहिशल बज़ी, कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान से नफरत करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से क़यामत के दिन ऐसे लोगों को क्या कर दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नहीं मिलेगी। मेरे भाई और दोस्तों, एक इंसान को अगर आखिरत की फिक्र हो जाए और दुनिया से बेरग़बती हो जाए, तर्ज़ ज़िंदगी को बदलने लगे, इसलिए कि आखिरत की फिक्र जब एक इंसान के अंदर पैदा होगी तो दिमाग, इंसानी दिमाग की नशें जो है सोचने पर क्या हो जाएंगी, मजबूर हो जाएंगी। ये चीज़ भी इंसान को जन्नत में दाखिले के लिए क्या हो सकती है, मुआविन हो सकती है। एक इंसान को हमेशा अल्लाह आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे। बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम बताया जन्नत में जाने का, और काम बड़ा आसान था। काम क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इस बात की गारंटी दे दे कि वो लोगों से नहीं मांगेगा, तो मैं उसे जन्नत की क्या करता हूँ। ये बड़ी छोटी छोटी बातें अमरी ज़िंदगी में हम जो आपके सामने बयान कर रहे हैं, मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि इन हदीसों को रख करके अपनी अमली ज़िंदगी को जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाएंगे तो देखेंगे क्या वाकई माने में हमारे यहाँ कफाफ है, खुददारी है, इज्जत नफ्स है। सहाबा के बारे में आता है कि इस हदीस को सुनने के बाद अगर उनकी सवारी का कोड़ा गिर जाता था घोड़े से तो उसको खुद उतर करके वो उठाते थे। ये नहीं कहते थे जरा सा आप मुझे, अल्लाह अकबर, चे जाए कि किसी से जाकर के भीख मांगे और कहें मुझे ज़रूरत पड़ गई है, मुझे मेरी आप मदद कर दीजिए, बल्कि वो मेहनत करते थे, अल्लाह की ज़मीन में कोशिश करते थे, और ख़ुद जितना अल्लाह ताला रोज़ी देता था उस पर वो क्या करते थे, राज़ी रहते थे। अगर एक इंसान ये कर ले जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी जन्नत की बिशारत दी है। मेरे भाई और दोस्तों, किब्र और गुरूर एक मूज़ी और मुहलिक बीमारी, और तकब्बुर ये इब्लीस की फितरत है। एक मोमिन मगरूर हो, मुतकब्बिर हो,
ऐसा नहीं होता। अगर किसी इंसान के नेहा खाने में किब्र है तो वो जान ले कि ऐसे शख्स के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसा इंसान जन्नत से महरूम शख्स है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत अहदुन फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल। अगर किसी के दिल में नेहा खाने में किब्र का शायबा भी है तो ऐसा इंसान जन्नत से महरूम हो सकता है। ये किब्र ज़रूरी नहीं कि आम तबका ही, हर तबका इसमें किसी को गुरूर हो सकता है अपने हुस्न का, किसी को गुरूर हो सकता है अपने मालदारी का, किसी को गुरूर हो सकता है अपने पोस्ट का, किसी को गुरूर हो सकता है अपनी फसाहत लिसानी का, किसी को गुरूर हो सकता है अपनी काबिलियत का, किसी को गुरूर कुछ का, किसी को गुरूर कुछ का। गुरूर कहीं भी है मेरे भाइयों वो बद है, वो शैतान की पहचान है और अल्लाह के नेक बंदों की शरीयत से दूर है और वो इंसान को ऐसे जलाएगा जैसे लकड़ी को आग जला देती है और उसके इंसान के अमाल को भी ऐसे बर्बाद कर देगा। इसलिए कि जब किब्र पैदा हो जाएगा इंसान के अंदर तो तवाज़ु नहीं होगी, फिर वो ना तो बंदों के हक़ को जानेगा ना वो अल्लाह के हक़ को जानेगा। तो मगरूर शख्स जन्नत से महरूम शख्स है। एक इंसान को अगर जन्नत चाहिए तो अपने अंदर तवाज़ु की सिफत और अपने अंदर खाकसारी की सिफत पैदा करना होगा। अदल व इंसाफ है, वादे की पाबंदी है, ये तमाम चीज़ें ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के पाने के असबाब में से बयान किए हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर ये चीज़ें मिल जाएं इंसान को तो जन्नत पाएगा। ला ईमान लिमन ला अमानत लहु वला अहदा वला दीन लिमन ला अहदा लहु। जो अहद का पाबंद नहीं, दीन सलामत नहीं, जिसके यहाँ अमानतदारी नहीं उसका ईमान महफूज नहीं। जब ईमान महफूज नहीं होगा तो अंजाम उसका क्या होगा, भयानक होगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये बातें बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन एक इंसान को जो बातें ये बयान की गई हैं कि जन्नत पाने के लिए आमाल क्या है, जन्नत अल्लाह ने सजा रखी है मोमिन बंदों के लिए और मुख्तलिफ मराहिल और दर्जात हैं, लेकिन हर किसी की कोशिश होनी चाहिए कि हम कौन सा दर्जा पाएं। बोलें जन्नतुल फिरदौस। तड़प वो होगी, जुस्तजू वो होगी, ख्वाहिश वो होगी, तो मेहनत उसी अंदाज से होगी। अगर वहां ना भी पहुंच सके तो बुलंद मकाम मिलेगा। लेकिन अगर पहले ही से एक इंसान खामोश है तो मेरे भाई और दोस्तों फिर ऐसी सूरत में महरूमी होगी। मैं आपसे वक्त ज़्यादा हो गया, इस नाते अपनी बात को ख़त्म करते हुए ये कहना चाहूँगा कि नेकी के जो भी काम हैं इंसान को अपनाना चाहिए अपनी जन्नत को पक्की करने के लिए। और याद रखो, एक इंसान जब दुनिया के लिए जीता है तो बड़ा नशात के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हौसले के साथ, लेकिन जब आखिरत की बात आती है, नमाज के लिए खड़ा होता तो थका थकाया, रोज़ा रखा तो बिल्कुल मुरझाया हुआ, नेकी का काम सदको खैरात की शक्ल में किया तो बादिले ना खास्ता, मजबूर हो गया, दे दिया। लेकिन जब दुनिया के लिए जीता है तो बड़े नशात के साथ सोता इसलिए है ताकि उठ करके सुबह ड्यूटी पर टाइम पर पहुंचे। लेकिन कम है ऐसे लोग जो सोते इसलिए हैं ताकि रात के पहर में उठ करके अल्लाह की जनाब में अपने सजदे और पेशानियों की झूमर से मस्जिदों को आबाद कर दें और अपने आँख के आंसुओं से अपने गुनाहों की तलखियों को क्या कर दें, धुल लें। अल्लाह से दुआ कि परवरदिगार आलम हमें इसकी तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम, हम तेरी रज़ा और जन्नत चाहते हैं और उस कौल व अमल की हम तुझसे भीख मांगते हैं जो हमें जन्नत से करीब कर देवे। हम उन तेरी नेमतों का इकरार करते हैं जो तूने हमारे ऊपर किया है, हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं और उसकी बख्शिश के लिए तुझसे हम भीख मांगते हैं। हम गुनाहों को अपने माफ़ी के लिए भीख मांगते हैं। रब्बे करीम, हम तुझसे इस बात की दुआ करते हैं कि जन्नत में हमें आला मुकाम अता फरमा दे। जो वफ़ात पा चुके हैं उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दे। और जो ज़िंदा हैं अल्लाह आलमीन, उन्हें तो अपने गुनाहों से तौबे की तौफीक अता फरमा दे। रब्बे करीम, हम में जो वफ़ात पा चुके हैं उन तमाम को जहन्नम की सख्तियों से महफूज फरमा और उन सब का ठिकाना जन्नत करार दे दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। हाज़रीन किरामुल इस्लामी भाइयों, पोस्टर पर ऐलान देखने के बाद ही से दिल में तमन्ना थी कि इंशाअल्लाह वक्त पर हाजिर होऊंगा और इस मौजू से ख़ुद मुस्तफ़ीद होऊंगा, क्योंकि ऐसे मौज़ूआत सुनने से इंसान के दिल में अपने गुनाहों से तौबा करने का एहसास पैदा होता है और जन्नत जैसी उम्दा चीज़ हासिल करने की तड़प और चाहत पैदा होती है। लेकिन
किसी मजबूरी की वजह से मैं वक्त से ना पहुंच सका, बहुत सारी कीमती बातों से मैं महरूम रहा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे शेख मौसूफ, हमको, आपको, हम दोनों के तमाम असातिज़ा को, तमाम तलबा को, तमाम रिश्तेदारों को और हर उस शख्स को जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। मनाज़िर जन्नत या जन्नत की बहारें आपने सुनी और आपने ये बात मालूम की कि अल्लाह ताला ने जन्नत में जो इंतज़ाम किया है, मा ला ऐनुन रअत वला उदुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, कि अल्लाह ताला ने जन्नत में ऐसी अजीम तरीन नेमतों का इंतज़ाम फरमाया है जिसको दुनियावी किसी कान ने न सुना है, न आँख ने देखा है, बल्कि किसी के दिल में उसका एहसास और तसव्वुर भी पैदा नहीं हो सकता है। और आपने सुना कि जन्नत के अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जिसका दिल ख्वाहिश करेगा, वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, जो चाहोगे, जो मांगोगे, जो आरज़ू करोगे, हर वो नेमत अल्लाह ताला जन्नत में हाजिर कर देगा। और आपने सुना जन्नत के हुरैन के बारे में कि हयात जावेदा कमसिन, हयात जावेदा कमसिन हसीनाओं में गुजरेगी, ज़लेखाओं में, लैलाओं में, सलमाओं में गुजरेगी। लेकिन मेरे भाइयों, जैसा कि शेख साहब ने इस बात पर जोर दिया, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। अला इन्ना सिलअतल्लाहि हियल गालिया, अल्लाह का सामान बहुत ही महंगा है। और आप जानते हैं दुनिया के अंदर भी जो चीज़ जितनी ही ज़्यादा कीमती होती है उतनी ही ज़्यादा वो गिरा और महंगी होती है, और कीमती चीज़ का हासिल करना मुश्किल तरीन होता है। जन्नत बड़ी कीमती है, बहुत महंगी है, और जहन्नम बड़ी सस्ती है। जन्नत जहाँ कीमती है वहीं पर ये बात भी नहीं है कि जन्नत पाना नामुमकिन है। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, नेक आमल करते रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी रहमत की फरियाद करते रहे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जन्नत मिलेगी। शर्त ये है कि हर ऐसे काम और अमल और अक़ीदे का पता लगा करके इख्तियार करें जो जन्नत तक पहुँचाने वाली है। मेरे भाइयों, साथियों, तकरीर में सुन रहा था, मैं खुद महसूस कर रहा था, और हर फर्द, हर इंसान जो जन्नत का ख्वाह ये बात महसूस करेगा कि हमें चाहिए, अल्लाह हमको ख़ास तौर पर तौफीक दे कि हम रोज़ाना 2 मिनट के लिए खड़े हों और हम सोचें कि क्या हमारा अमल, क्या हमारा अखलाक, क्या हमारा चेहरा मोहरा लिबास, हमारे मुआमलात, हमारा अक़ीदा, अल्लाह उसके रसूल से हमारा रिश्ता इस लायक है कि हम जन्नत पा सकें। ये एहसास और ये मुहासबा अगर हमारे अंदर पैदा हो गया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और जन्नत हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी बात को लंबी न करते चूँकि खाना आ चुका, वक्त हो चुका है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो वहदहु ला शरीक है, जो कादिर मुतलक है, जो मेहरबान और रहमान और रहीम है, हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को, हमारे सारे रिश्तेदारों को और हमारे सारे मुतअल्लिकीन को, हमारे सारे दोस्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। ऐ इलाहुल आलमीन, बिला शुबह हम गुनहगार हैं। हम जब अपने गुनाहों पर निगाह डालते हैं तो महरूमी से दिल में पैदा होती है, लेकिन रब्बुल आलमीन तुम मेहरबान है, तेरी रहमत हमारे गुनाहों पर भारी है। इलाही हमको, हमारे इन भाइयों को जो हमारे सामने बैठे हैं, इनके सारे रिश्तेदारों को रब्बुल आलमीन उन अमलों के इख्तियार करने की इखलास लिल्लाहियत के साथ तौफीक अता फरमा जिसके बदौलत तो राज़ी हो करके हमें जन्नत में कहीं छोटा ही जगह दे दे। मेरे भाइयों और साथियों, जब कोई बंदा जन्नत मांगता है तो अल्लाह ताला से जन्नत भी सिफारिश करती है। हम जन्नत मांगे और जन्नत पाने वाले आमाल को इख्तियार करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की नीयतों में इखलास अता फरमाए, हर ऐसे कौल और अमल की तौफीक अता फरमाए जो जन्नतुल फिरदौस में दाखिले का सबब बने, और हर ऐसे कौल, अक़ीदे, अमल
से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दूर कर दे, जो जन्नत से महरूमी का सबब बने। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम शुक्रगुजार हैं अपने मुखलिस साथी फदीलतुल शेख अब्दुल मजीद मदनी हफिज़हुल्लाह का कि उन्होंने मौजू को बड़े ही बस्त तफसील के साथ हस्ब इख्तिसार मिसालें दे करके और जहनों में उतारने का अंदाज लेकर के हमारे सामने बातें बयान की। अल्लाह ताला उनके इल्म में, अमल में, उम्र में, औलाद में, दौलत में, माल में, नेकियों में, शोहरत में हर तरह से जायज़ बरकत अता फरमाए और इस मेहनत को अल्लाह ताला उनके नेकामाल में शुमार करे और इसी के बदौलत अल्लाह ताला उनके मरहूम वालिद मोहतरम को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।